Hi guys, kinsa tong nakakita sa balita ang Air India nag-crash and then na ay 241 ka passengers and apil na pud ang pilot o mga flight attendants na nga nangamatay. So guys, grabe ni nga panghitabo no nga kunang murag kunang murag wake up call sa ato ang mga tao diri sa kalibutan, dili ra sa amo nga Christian but of course sa tanang tao bitaw nga kanang murag makuan nimo ba nga ingana ra kadali ang life nga mawala, and then out of 241 ang Ginoo murag maka-question ta ba nga grabe naay na save isa pero out of 241 walay nakaampo, or kung naay nakaampo wala na dungog sa Ginoo, or dili na to matungkad no kung unsay purpose pa maagi sa Ginoo nga gitugot niya to nga mahitabo. Kay imagine mo 241, imagine mo kung unsa ka precious ang isa ka kalag para sa Ginoo. So kita man gani no maningkamot pa nga naatay madala nga kalag diha sa ato sa tiilan sa Ginoo. So what more pa katong mga 241 nga namatay nga wala ta kabalo kung nakailan na ba to sila sa Ginoo or wala pa. So ingana ba nga murag maka-question ta nga naman gani sa Biblia no nga kung asa ang duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan anak ako uban kanila. So ingana nga kani man gud nga verse is nagkuan di sa kanang bitang magtigom nga maghisgot to about sa ngalan sa Ginoo. So duha o tulo ra gani ang gi-require sa Ginoo nga ana siya. What more kung katong 241, imagine mo nga dili man lang 50% or bisag 20% sa 251 walay nakatawag sa Ginoo, or kung naa may nakatawag sa Ginoo wala ang Ginoo atong nga time. So usay maka-question tay nga na no nga di jud na tumatugkad ang pamaagi sa Ginoo. So ingana nga iya man ang kinabuhi, so siya rasad ang naay katungod nga makuha ni ana, ug siya pud ang naay katungod nga matugot sa mga panghitabo diri sa kalibutan, kay wala may naa sa kalibutan nga dili iya sa Ginoo no. So ingana ka mura grabe jud ang panghitabo nga naay family nga years ilang planning nga para maka-migrate sila sa London, and then in that kuan kanang kadyot in a twinkling of an eye matud pa nila nga nahitabo katong nga situation no nga nangamatay tanan nilang pamilya including ang mga bata. So ingana ba nga gihaguan ni mo pila ka tuig para kuan para kana nga moment nga moabot, and then niabot na siya, and then tanang nimong hinaguan na wala. So ingana nga murag di jud ta magsalig sa atong kaugalingong plano bitaw, itugyan jud nato sa Ginoo. Kay kung kabubuton pa sa Ginoo to nga plano, di ba, walay mahitabo sa ila kung kabubuton pa to sa Ginoo nga mahitabo jud to nga plan. So ingana nga whatever we do, we consult always to God. And then usahay maka una sabta nga ako personally ako ako yung bersikulo nga akong ginakuptan jud nga kuan nga kanang personal verse na ako sa akong kaugalingon nga kanang bitong bisag unsa pa nimo naa siya sa Panultihon 14:26 diha sa pagtahod sa Ginoo adunay pagsalig ug kasiguruhan ug ang iyang mga anak adunay kadangpan. So ingana ra jud nga whatever we do magtahod jud ta sa Ginoo, and whatever we kanang bisag asa ta mo adto bisag unsa nga mga panghitabo diri sa kalibutan, importante jud sa tanan labaw sa tanan tahoron natong Ginoo. Kang mapakis man ta kay pakiason naman ta, importante nga mapangayuhan dayon nato na og pasaylo sa Ginoo. Kay bisan gani diha sa Panultihon 16 no 3-9 kung basahon nimo naa diha nagaingon kadloki og tahura ang Ginoo ug walay daotan nga mahitabo kanimo. So ingana ang kani nga verse ako jud ni gikuptan, pero kasi maka-question ko na Lord